कराची रेंजर्स कैंप हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान से था। गिरफ्तार अफगान निजात दहशतगर्द के सनसनी खेज एहतराफ के बाद पाक फौज ने पक्तिका और कुनड़ में घुसकर 29 खारजियों को जहन्नम वासिल किया है। लेकिन सवाल यही है कि दोहा, इस्तांबुल और अरुमची में आला सतही मुज़ाकरात के 3 अदवार के बावजूद अफगानिस्तान पाकिस्तान दुश्मनों को आखिर पनाह दे क्यों रहा है। अफगान तालिबान की हठधर्मी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात रुक नहीं रहे हैं। कराची में रेंजर्स कैंप पर बुज़दिलाना हमला इस बात का मुंह बोलता सबूत है। इस हमले में 3 एहलकार शहीद हुए जबकि 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए गए। एक गिरफ्तार अफगान निजात दहशतगर्द ने सनसनी खेज इंकशाफात किए हैं कि उसे वहशियाना कार्रवाई के लिए बराह रास्त फंडिंग और हिदायत अफगानिस्तान में बैठे नेटवर्क से मिल रही थी। इस संगीन जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि 29 खारजी जहन्नम वासिल हुए हैं। ISPR के मुताबिक जमातुल अहरार और फितना खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ पक्तिका और कुन्नड़ में कामयाब कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिनमें 3 दहशतगर्द मराकज़ तबाह किए गए हैं। दहशतगर्दों के असलहा और बारूद के ज़खायर को तबाह किया गया है। तो ये है पाकिस्तान का जवाब भरपूर सिफारती कामयाबियों के तनाजुर में कि जब पाकिस्तान सिफारती कामयाबी हासिल कर रहा है, दुनिया खाइफ नहीं है, दुनिया जो है वो पाकिस्तान की पजीराई में मसरूफ़ है। लेकिन 2 लोगों को बड़ी तकलीफ़ है, एक है भारत और दूसरा अफगानिस्तान। तो किस तरह से पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिशें हो रही हैं और किस तरह से इस दहशतगर्द हमले के ज़रिए जो तौर पर दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है, इंडियन अकाउंट से क्यों ट्वीट्स हो रही थी, क्यों वीडियोज़ आ रही थी, बहुत कुछ कड़ियाँ आप मिलाएँ तो बहुत सारा कुछ आप पहले भी देख चुके हैं। सेम एपिसोड रिपीट हो रहा होता है। हम इसको ज़रा क्विकली डिस्कस करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ज़ाहिर शाह शराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का, थैंक यू। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ज़ाहिर है जो बुनियादी तौर पर चैलेंज है ये इसने आज सर नहीं उठाया, ये मौजूद है और इसको हम संभालने की, इससे निपटने की कोशिशें भी करते रहे हैं। जो सिफारतकारी का चैनल है वो भी आजमाया है और दूसरे तरीके से भी हमने इनको बार बार मैसेज पहुंचाया है कि किस तरह से जो है वो आपका खात्मा होगा। लेकिन एग्जैक्टली ये चलता चलता कराची तक आ गया है। हाउ अलार्मिंग इज़ इट, और आप क्या समझते हैं कि इसके बीच मैसेजिंग है क्या, करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली? जी बहुत शुक्रिया। देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो बेसिकली मैसेजिंग है और कराची में आना, और स्पेशली देखें कि एक मैसेज है पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में पाकिस्तान की रेलेवेंस, क्रेडिबिलिटी और जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल पाकिस्तान का दैट हैज़ रिजन, और पाकिस्तान एक इंटरनेशनली देखें एज ए मीडिएटर के तौर पे, जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पे उभरा है। और स्पेशली जो हमने अभी MOU साइन करवाया बिटवीन अमेरिका और ईरान के दरमियान, सो एक बहुत बड़ी एक कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग। सो हमारी जो दुश्मन है उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगे, सो देयरफॉर आप देखें जो कराची में हमला हुआ है, बेसिकली कोशिश की गई है इंडिया की तरफ से और अफगानिस्तान ने मिल के जो प्रॉक्सीज यूज़ की हैं और वो उस कामयाबी को डेंट करने की कोशिश की है। स्पेशली आपके फाइनेंशियल कैपिटल पे हमला किया गया है एक खबर बनाने के लिए, एक इंटरनेशनल मैसेज देने के लिए कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात है और इस तरह दहशतगर्दी है। सो इट इज़ बाय डिज़ाइन है। और यकीनन पीछे देखें जिस तरीके से अफगानिस्तान और जो पकड़ा गया था उस्मान, वो भी दहशतगर्द अफगानिस्तान का था, जो 3 मारे गए वो भी अफगानी थे। तो इसमें तो ये तो एस्टेब्लिश है ना, अफगानिस्तान टोटली इसमें इन्वॉल्व है, फैसिलिटेटर भी है, इकोसिस्टम जो है अफगानिस्तान में उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो अफगानिस्तान इज एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, दे आर होस्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, और इंडिया इनको यूज़ कर रहा है। अफगानिस्तान हैज़ बिकम ए मास्टर प्रॉक्सी। तो ये वाक़यात जो हैं देखें आज से नहीं, जब से तालिबान रजीम पावर में आई है 5 साल से ऐसा कर रहे हैं। दैट्स वाई वी मजबूरन हमें गज़ब लिल हक को स्टार्ट करना पड़ा, और आज भी जारी है। और कल रात भी जो हमने किया है बाजोड़ के बॉर्डर के एरिया में ग्राउंड ऑपरेशन किया है और स्ट्राइक्स की हैं पक्तिया में और खोस में। सो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है, पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। फील्ड मार्शल ने बड़ी कैटेगोरिकली कहा था कि एक आम शहरी की जो पाकिस्तानी की ज़िंदगी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम देन आवर रिलेशन विद अफगानिस्तान। सो दैट इज़ द बॉटम लाइन। एक्शन से ये बढ़ता भी नहीं। लेकिन शराजी साहब, बुनियादी तौर पे ये जो किराए के कातिल वाला तस्वुर है, ये तो आपके बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर के पास इस तरह के लोग मौजूद हैं, बल्कि यूँ कह लिया जाए कि वहाँ जो रजीम मौजूद है वो भी इसी जहनीत की है कि आप रेट लगाइए और अपना काम करवाइए। तो ये बहुत चैलेंजिंग है। इस सिलसिले में दोहा हो, इस्तांबुल हो, अरुमची हो, हर जगह कोशिश हुई, लेकिन इसका हल ये नहीं है जो राइट चैनल ऑफ डिप्लोमेसी से होने की कोशिशें अब तक हम करते रहे हैं। देखिए वह जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, अफगान तालिबान रजीम जो है वो एज अ स्टेट पॉलिसी
ان تمام گروپوں کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ یہی سمجھتی ہے, بلکہ سمجھتی نہیں ہے بلکہ یہ ان کی آئیڈیالوجی کا ایک حصہ ہے کہ وہ اسی فارم آف ریڈیکلائز سو کالڈ, جیسے وہ امارت اسلامی کہہ رہے ہیں, وہ دے وانٹڈ ٹو ایکسٹینڈ اٹ اور ایکسپینڈ اٹ, اور جس میں ہمارے اپنے لوگ ہیں, چاہے وہ جماعت الاحرار کے ہیں, وہ اتحاد المجاہدین کے ہیں, یا کلعدم ٹی ٹی پی کے ہیں, یہ اسی آئیڈیالوجی کے ساتھ ان کے اعلی کار کے طور پہ یہاں کام کر رہے ہیں. تو ٹو پرونگ اسٹریٹجی. ایک تو افغان طالبان اپنی امپائر کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ٹیررزم اور ریڈیکلائزڈ ایکسٹریمسٹ اسلام کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ یہ شاید اپنا حق سمجھتے ہیں کہ قبائلی علاقے ہو گئے, خیبر پختونخوا کے, سینٹرل ایشین ریپبلکس میں جیسے تاجکستان کے میں انصار اللہ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے, آئی ایم یو کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ پی ٹی آئی ایم اور پی آئی پی کے بارے میں بار بار چائنیز نے یہ معاملہ اٹھایا ہے, لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی جو سنکیانگ یا یوگر صوبہ ہے وہاں پہ بھی ایک اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسرا آپ دیکھیں, یہ بڑا ٹیکنیکل چیز ہے جو کراچی کے اندر ہوئی ہے, میں اس سے بات کرنا چاہوں گا. جماعت الاحرار وہ کلعدم اسپلنٹر گروپ ہے جو ٹی ٹی پی سے بھی الگ ہو کے اس نے پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک آواز اٹھائی تھی, اور ان کے بارے میں بالکل شور ہے. یہ باقی گروپوں کے بارے میں تو ہم شاید تھوڑا بہت شک کا اظہار کریں, لیکن جماعت الاحرار جو زیادہ تر مومند اور باجوڑ طالبان کے اوپر مبنی تھی, وہ بالکل اس وقت سے خالد خراسانی کے زمانے سے ایک بالکل اعلی کار کے طور پہ انڈین پراکسی کے طور پہ کام کرتی رہی ہے. جب ہمارے یہاں یہ ریڈ ہوئے سیکورٹی فورس کے ساتھ, ہم خود سے ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں جو رشین اور انڈین اسلحہ تھا وہاں پہ, جو ایکسپلوسو تھے C4 چارکول, جو بیسیکلی تھا انڈین اورینٹڈ, اور وہ دیا جاتا تھا سوسائڈ جیکٹ بنانے کے لیے اور بم بنانے کے لیے. یہ تو 8 سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے. اب جو افغانستان کے اندر ان کے سیف ہیونز ہیں, چاہے کنڑ میں ہیں, پکتیا میں ہیں, پوسٹ میں ہیں, یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بالکل آن دا بارڈر لائن ہے. اور ایک تو وہ ٹرائبل اپنا جو ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا ایک لوپ ہول ڈیفینیٹلی موجود ہے اور اس کو یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں بریگیڈیئر صاحب بنیادی طور پہ یہ جو میرا سوال ہے کرائے کے قاتل والا, یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ وہاں پنپ نہیں رہی بلکہ یہ دے آر اپ فار سیل, مطلب آپ صرف ریٹ لگاتے جائیں. کچھ خبریں پچھلے دنوں یہ بھی آتی رہیں کہ بنیادی طور پر اب یہاں پر نہ صرف انڈیا انوالو ہے بلکہ اور جو کی پلیئرز ہیں جو پاکستان میں جو ہے وہ خوشحالی نہیں دیکھنا چاہتے, جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے بھی ناخوش ہیں, وہ بھی یہاں پر اب لداخ کے ایریا میں اور رائٹ لیفٹ جو ہے وہ کوئی ٹریننگز جو ہے وہ اس وقت کروا رہے ہیں, کنڈکٹ کروا رہے ہیں تاکہ اس خطے میں یہ آگ جلتی رہے, بجھے نہیں. جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے. کچھ ایسے مڈل ایسٹ کے بھی ممالک شامل ہیں جس سے پاکستان کے ڈیولپمنٹ ہے, یا گوادر کی بات کرتے ہیں, سو بہت ساروں کو تکلیف ہے. دیٹس وائی جس میں کچھ تو کھل کے آ رہے ہیں جس طرح انڈیا اور افغانستان ہے, کچھ بیہائنڈ دی سین ہے, کچھ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں, کچھ فیسلیٹیشن بھی اس میں کر رہے ہیں. سو پاکستان کو سب چیزوں کا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. اور دیکھیں, لیکن ایک بڑے واضح ہے کہ افغانستان نے 1947 میں جب پاکستان بنا اس دن سے آج تک پاکستان کو انڈورس نہیں کیا ہے. تو انڈیا کے ساتھ بھی یہ دو ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان دے نیور ریکگنائز پاکستان ایز اے سورن اسٹیٹ. سو دیئر فور دیکھیں نا, جب پاکستان کی ایڈمیشن ہو رہی تھی یونائٹڈ نیشن میں, افغانستان واز دا ون کنٹری جس نے اس کو اپوز کیا. اور اس کے بعد دیکھیں, چاہے پشتونستان تھا, انہوں نے یہ سٹارٹ کیا, لر و بھل انہوں نے سٹارٹ کیا, باجوڑ میں, دیر میں, اور وہاں پہ جو حملے ہوئے اور انویژن کیا وہ اس میں شامل تھے. بلوچ پیپلز لبریشن فرنٹ انہوں نے بنائی. اور اس کے بعد چاہے دیکھیں وہاں بادشاہ تھا یا کمیونسٹ گورنمنٹس تھے یا سو کال ڈیموکریسیز تھی یا طالبان تھے, سب کا بنیادی مقصد یہ رہا ہے ٹو ڈسٹیبلائز پاکستان. ایک کتاب ہے بڑی فیمس ہے, مائی اینیمی از اینیمی, اویناش پالیوال نے لکھی ہے. تو اس میں لکھتا ہے کہ سادات داؤد نے لیٹر لکھا پرائم منسٹر انڈیا کو اور ان کو یہ سجیسٹ کیا, یو ملٹریلی انگیج ان پاکستان فرام دی ایسٹ, افغانستان would take a fight in the west so that we can fix پاکستان. سو ان کی سوچ اس وقت سے تھی. سو ہم افغانستان سے خیر کی توقع نہیں کرتے ہیں. شرائع صاحب, بنیادی طور پہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر مختصراً آپ بتائیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ ڈپلومیسی کے ذریعے ہی معاملہ چلے گا یا جو ابھی کورس آف ایکشن لیا گیا یہی کنٹینیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو مختصراً؟ دیکھیں عبید, ایک چیز ہے کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے, باقی ہم شریعت پہ بات نہیں کرتے, ہم پختونولی پہ بات نہیں کرتے, ہم ٹرائبل افیلیشن پہ بات نہیں کرتے, ہم وہ لر بر والی بات جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا اس پہ بھی نہیں کرتے. وی شوڈ بی ویری ریئلسٹک. پاکستان از ویری امپورٹنٹ فار اس. جیسے ان کے لیے افغانستان بڑا نزدیک ہے, ہمارے لیے پاکستان سب سے زیادہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو میرے خیال میں شوڈ بی ویری کلیئر کہ اگر ہم ڈپلومیسی بھی کرتے ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کائنیٹک ایکشن میرے خیال میں از دا اونلی وے. ایک چیز دیکھیں, بارڈر ہم نے سیز کیا ہوا ہے, جب تک ہم ان لوگوں کے خلاف اوفینسو نہیں ہوں گے اور بڑا ایکٹیولی انگیج نہیں کریں گے, یہ آپ کے
बॉर्डर से होते हुए आपके मेन शहरों के ऊपर अटैक करें। और कराची का अटैक बड़ा सीरियस है। एक बात जो ब्रिगेडियर साहब ने नहीं की, मैं कर देता हूँ कि देखिए लद्दाख के अंदर बाकायदा जो IDF और जो इस वक्त राह का नेक्सस है वो इवन अफगान टेररिस्ट ग्रुप को भी ट्रेन कर रहा है। जहाँ रिपोर्ट है कि BLA को ट्रेन किया जा रहा है, TTP को कर रहे हैं। अच्छा। ISK के भी कुछ थोड़े बहुत एफिलिएशन वहाँ पे नजर आई हैं और वहाँ पे बाकायदा होटल्स खोले गए हैं जिनमें अबरानी या हिब्रू जबान में बाकायदा मेन्यू है, उनके खाने हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा देखिए जो फाइनेंसिंग है अब हमें बड़ा खुल के कहना चाहिए, ज़ाहिर है ये ब्रिगेडियर साहब ने बात की ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ख़ास तौर पे जो ग्रे इकॉनमी है उसको हमें देखना होगा। ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको लेकर भी हमने बड़ा कुछ किया है, लेकिन अभी मज़ीद बहुत कुछ बाकी है जो हम कर सकते हैं और डेफिनेटली कर भी रहे हैं। इनका क्रैकडाउन भी हुआ है, ये बिटकॉइन की सूरत में जो चीज़ें मूव होती हैं सारा कुछ, तो हर तरफ देखना होगा। ज़ाहिरी दुश्मन और जो छुपा हुआ है उसके ऊपर नज़र रखना होगा। बहुत शुक्रिया शिराई साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।